Oh, hello guys. Ito yung part 2. Oscar, ayun yung Oscar. Asan? Ayun. Ginagulog namin to. Yung nakita ka namin, di ba? Yung ito, yun oh, yun. Mayroon kaming bagong nakita, yun oh, yun. At nandito din. Sinabi ni Boss Oscar. Asan Boss Oscar? Sinubsog na yung kakabagnitan dito. Para. Tapang kasi ng Boss Oscar. Asan Boss Oscar? Asan Boss Oscar? Ay, iyan. Dito gulo. Lang pala Boss Oscar. Sige. Tabunan natin yan. Ano ako nakita dito? Tara na Boss Oscar kasi delikado dito. Baka may ahas. Tara po. Gamate lang. Maliit pa yan. Ano pa dito? Tara Boss Oscar. Laban. Susulan tayo Boss Oscar. Pero magbabantay muna tayo Boss Oscar ha. Bantay lang Boss Oscar. Bisa na Boss Oscar. Oh, may bitin Boss Oscar. Ano? Boss Oscar. Uy. Hagay ka Boss Oscar. May kumagat sa akin. Kati-kati. Mara pa. Ito. Sa Boss Oscar. Uy, ang galing mo talaga Boss Oscar. Idol na kita. Ito din Boss Oscar ha. Meron din dito. Yan. Takunin natin yun. Ito. Ito yun o. Yan yung, ito yung nakita ko. Yan. Ito naman sa kay Boss Oscar. Yan o. Yan. Sabunan natin yan. Dito din. Tara na. Tayo na Boss Oscar. Tara. Ano pa? Uy. Nakadako. Nasaan Boss Oscar? Saan o? Lalaki yan Boss Oscar. Man, nakakita na ko ma. Nanay dako ma. Nakitaan. Tara na Boss Oscar. Tama na yan. Oh. Abangan yung part 3 nito kasi kapag lumaki na ito, asan na ba yun? Asan ba yun? Asan na ba yun? Ito pa oh, laki. Pag mahinog na yan. Taguman. Pag mahinog na to. Saro. Diyan lang. Atos. Diyan lang. Tayo na. Tayo na Boss Oscar. Parang lakre. Tayo na Boss Oscar. Bilisan mo.